Can you All hear me right. well? Yes, I can hear you, and we are on. We are on the air. So thank you so much for joining us today. I'm Dr. April Moreno, the founder of the Autoimmune Community Institute, and today we are going to be speaking with clinical pharmacist Marilena Grittani on this bilingual presentation today. Esta presentación bilingüe about the Mhm. COVID-19 vaccine. So in Spanish, gracias por asistir esta mañana con nosotros y hablamos hoy acerca el tema de la vacuna COVID-19 en la importancia de ponerse la vacuna. I Ujú. always forget the word, the Sí, verb. sí, perfecto. Ponerse la vacuna, especialmente con la gente autoinmune Ujú. y la gente immunocompromised. Inmunocomprometida. Inmunocomprometida y vamos a hablar acerca de unas preguntas y dar respuestas de este tema de la vacuna. Bienvenida, Marilena, gracias por estar con nosotros hoy. A ti, por invitarme. Es un honor y un placer ser parte de esta comunidad, aunque sea por este ratito. And it's my honor and my pleasure to be part of your community, even if it's just for this little time. I understand your mission and I support it. Yo entiendo tu misión y la apoyo. And I believe that people that do what you do, yo creo que la gente que hace lo que tú haces tiene un futuro excelente, no solamente para la comunidad, sino para ti. I believe that you have excellent future, not just for you, but for the community that you support. So thank you for doing what you do. And it is, I feel special being here with you. And I even wore blue like you because we're supporting your cause. Yes, ma'am. Right. And look at this, my cup blue too. Oh, thank I'm a blue you. girl, so I'm with you with that. All Awesome. Todo right. azul, todo azul. Beautiful, gracias. Y Marilena es una farmacéutica clínica y ella tiene mucha experiencia en tratar varias enfermedades. Y ella tiene una podcast llamado Apoyando, ¿cómo se llama? Controlando tu propia salud. Controlando tu propia salud. Y también en inglés, she has a podcast called The Legal Drug Dealer. And she's going Ujú. to be sharing some information with us today about her work in clinical pharmacy and her experience with the COVID vaccine, providing the vaccine, giving the vaccine to the diverse community in English and in Spanish. So thank you so much for being here with us today. Tell us a little bit more about your background in clinical pharmacy, maybe some of your cultural background as people, la gente quiere saber. Claro que sí, con mucho gusto. Just before we start, I just wanted to say the name of my podcast is the Legal Drug Dealer Podcast because I deal drugs legally. And we're talking about medications because I'm a pharmacist. So don't think that I do other kind of drugs because that's not the idea. But the name might trigger you to think that, so it's not. Solo quería decir que yo no distribuyo drogas de las malas, sino de las legales. Um, Born in Caracas, Venezuela, nací en Caracas, Venezuela, been here in the US for almost 21 years. Tengo más de 20 años aquí en Estados Unidos. And I've been practicing pharmacy in different settings. He ejercido farmacia en diferentes tipos de farmacia, en hospitales, hospitals, retail pharmacy, en farmacias del detal, and como gerente, también en management as well. And now I'm doing education, health education. Y ahora me estoy dedicando a educar a la comunidad en temas de salud. My mission is to become the bridge between us, nerdy health people. Mi misión es ser el puente entre los que somos todos cerebritos y hablamos solamente en temas de salud, and the people that are common like everybody else, las personas comunes que no entienden nada de lo que nosotros decimos, because we speak weird and nobody understands what we talk about in health. So my idea is to be the bridge. So mi idea es ser el puente que conecta, so we can connect these two groups, para conectar los dos grupos y que todos tengan la información que existe, and everybody gets that information. It's not only from you that are the consumer or the patient or the people that live in this world, no solamente para la gente, el consumidor o el paciente, sino también para la parte médica, also for the healthcare providers, because they don't know what you guys think, porque ellos nunca piensan en lo que ustedes dicen, porque
ellos no están pendientes de eso. That's not their deal. That's not their business. Their business is to be healthcare providers. Ellos se encargan de aprender de salud nada más y se les olvidan las personas, and then they forget about people. But people are the ones that receive these services. But ustedes son los que reciben este servicio. So if they don't listen to you, if they don't understand you, o sea, si no los escuchan y no los entienden, whatever they're doing is not going to be good. Entonces ellos no van a hacerle nada bueno a ustedes, que se supone que es su trabajo, and that is their job. So the whole goal is to communicate everybody. I do have two podcasts. Tengo dos podcasts, uno en español y en inglés. The one in English is called the Legal Drug Dealer Podcast. And because I have two, the other one in Spanish is called Controlando tu propia salud. En español se llama Controlando tu propia salud, que legalmente, oficialmente sale el 18 de marzo. Ahí voy a estar hablando de temas de salud. I just speak about health topics, and I do bring experts and myself to educate. So, and I cannot stop talking. Y como traigo invitados y no puedo dejar de hablar, abrí mi propio podcast donde hablo todo el tiempo y nadie me controla. So, están invitados a escucharme y estoy a la orden. And I'm here to help you and whatever you need from me. And of course, feel free to follow and listen to my podcast. Cheers for that. Cheers. Salud. Yeah. Salud con té, with tea, because we're healthy, right? Water. Cheers. Yeah, perfecto. I'm so glad that you're here. This is very much connected to the mission of the Autoimmune Community Institute. We are a public health institute, nonprofit organization, somos una organización sin fines de lucro para la pública, oh my gosh, salud de la pública. Salud pública. So yeah, public health as an organization. So health education and communication is very much a lot of what we do. So I'm so glad that you're here to help us in our mission today. So Claro que sí. yeah, thank you. Let's begin by talking a little bit about the history of all of this stuff that is happening right now, right? Todavía estamos en el medio or near the end de este. Gracias a Dios. Gracias a Dios, right? Casi cerca del fin. Close to the end. La Llegando pandemia. al final. Yeah. Yay. Thank goodness. We are nearing the end of this pandemic. At least we understand a lot more about it these days. We understand how it spreads, how to protect ourselves. And now we are, getting to the point where these vaccines have been developed. We've got 3 of them now. I mean, there's a few more out there around the world. There's one from Russia. There's another one in Europe right now, the AstraZeneca, but we've got 3 here in the United States. Maybe you can tell us a little bit about, what's been going on with the pandemic, and then tell us about how these vaccines have been developed. Of course. So, claro que sí. Voy a tratar de hacerlo en los dos idiomas para que no se me pierda. I'm going to try to do it in both languages so I don't forget. So, this started as a pandemic, like officially, a year ago. Empezó oficialmente como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud hace un año. Y hemos visto mucha muerte, and we've seen a lot of death, y muchos enfermos, and a lot of people sick. And the consequences of this disease are devastating. Y las consecuencias de esta enfermedad son devastadoras. It's been hundreds of millions of people with the disease. Cientos de millones, perdón. Y también quiero decir que la gente latina ha estado muy afectado, right? Sí. Sí. And that's something that I want to talk about too, because the Latino population and color population in general have been affected really bad. Los latinos y la gente de color se ha afectado muchísimo con esto, y ya les voy a dar un detallito de eso. Pero en términos generales, es una enfermedad que ataca a todos sin distinción. It attacks everybody without a distinction. Actually, the president of the country got it. El presidente de este país lo tuvo, y muchos otros presidentes, and other presidents of other countries. Sí. So it's not that it's like, también, sí. Sí. Él tenía esclerosis múltiple. Además. Pienso que en Guatemala. And also the UK Prime Minister also got it, and he got in the ICU and all that. So it's not a disease that is like, well, because you're poor, I'm going to attack you, or because you're rich, I'm not going to take you. It doesn't have limitation. No es porque eres pobre o eres un alto mando, no te voy a atacar. Ataca a todos por igual. Y es muy fácil de contagiar. It's very, very easy to get transmission with the disease. And the problem is that it spreads like the gremlins, porque se reproduce como los gremlins, así como en montones, y salen pu, 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 and they bring out, and then they continue to
to spread, and that is the problem. Y eso es lo que debemos hacer, parar la distribución o el contagio. Stop uh, being contagious. The spread of the disease is the goal. And that's why a vaccine is the best way to go. Y por eso la vacuna es la mejor manera de hacerlo. On top of course, the mask and the distancing. Y, por supuesto, además de el uso de la máscara y el distanciarse, porque es un patógeno, es un virus que se distribuye en el aire, because it's an airborne pathogen that will be transmitted that way, que se transmite de esa manera. Entonces, por eso es muy importante la máscara y la distancia. Or being in open spaces, o estar en espacios abiertos donde la ventilación no permita que usted le llegue lo que sale de mi boca. So the ventilation in the outdoors will not allow whatever comes out of my mouth as saliva, that's what I'm talking about, coming to you. De manera que la saliva que me sale de la boca, porque a todos nos sale y no lo vemos, a veces sí. Sometimes we see it because it's a little bit too much, but most of the time we can't see it. The saliva that comes out of your mouth. Entonces, esa saliva no le llega a la otra persona y se contagia. Entonces, el punto es evitar el contagio. The main point is to prevent being contagious or get the disease or the actual virus. So it is very important that we work on that. Of course, there's hundreds of millions of people that have got the disease already. Hay cientos de millones de personas que ya han tenido la enfermedad y por eso ya son un poco inmunes. And that allows them to be immune to the disease. That's awesome. But also there's a lot of people that haven't, y hay muchas personas que no lo han tenido. Entonces a esas personas tenemos que ayudarlas con las vacunas. And that's where vaccines have a major role. So we do have a bunch of vaccines as you described. We have 3 approved in the US. Como usted describiste, tenemos 3 vacunas aprobadas en Estados Unidos, pero hay otras en otros países. Y puedo hablar de vacunas todo el día porque me encanta. I can speak about vaccines all day long because I really love the topic. And I've been involved because I had 16 people of my family, members of my family that had the virus. Porque tuve 16 personas de mi familia que tuvieron el virus, incluyendo mi mamá, que estuvo en la terapia intensiva por un mes, intubada y todo, y ahora ya está bien y molestando. She was in the, among them, I had my mother that was in the ICU for a month and a half, and she was really bad shape, but now she's much better and she's bugging me already. So thank you, mother. I love you too. Te adoro, mamá. Eres lo máximo. Entonces, lo que quería decir es que la vacuna es lo que va a parar el proceso de la pandemia. The vaccines are the only things that we can control that can stop the spread of the disease, que podemos controlar nosotros, that we can control. So the only thing that we need to do is to allow the system to get the vaccines to get to us. Lo único que debemos hacer es esperar que el sistema permita que te toque tu momento para tu vacuna y ponértela, and then get it. Whatever vaccine. It doesn't matter. No importa qué vacuna, no importa, porque todas son excelentes. All of them are awesome. And the main thing that we look for vaccination, y la idea principal que buscamos con vacunarnos, no es solamente protegernos, sino que no nos tengamos una enfermedad severa o que terminemos muriendo. So we prevent that we have a severe disease or we end up dying. That is the goal of this vaccine. Eso es lo principal que estamos buscando con estas vacunas. Y todas, and all of them do the same. They all protect you 100% from having moderated to severe disease and death. Y todas te protegen 100%, toditas, de enfermarte de manera grave o terminar en el hospital y por supuesto la muerte. So that's the goal. We just need to prevent that. And with that, we also prevent the proliferation of variant or mutation. Y con eso también no permitimos la proliferación de variantes o mutaciones, porque eso es lo que está causando problemas ahora. And that's the problem right now, that we have these mutations and these variants and everybody's like freaking out, which is true, you should, but if we stop the reproduction of it, that goes away. Porque si no se reproduce el virus, no hay oportunidad de que se ocasionen variantes o mutaciones, y de esta manera no existen. Entonces, de todas, la idea es parar el virus. The whole point is to stop the virus. Whatever way, to prevent disease, to prevent death, to prevent mutations. So anyways, just stop the virus. La idea es para prevenir la enfermedad, para prevenir muertes, para prevenir mutaciones, hay que parar el virus. Y las mejores maneras son el distanciamiento, the best ways are social distancing, las máscaras,
the masks, and of course, vaccines y las vacunas. Mhm. Las vacunas se dice, no sé si quieres que siga hablando, tienes una pregunta, porque sabes que hablo mucho. Just stop me because you know I can talk all day. Yeah, so I think that, with the different strains, some of the things I've seen um, are that we've always had these different strains over Yes. since the past year or more. But it's the strains of concern, the variants of Yes. concern are the ones that we're really worried about. There's have always Yes. been like, okay, this one, it's almost like these arrows. Like if you look at a map, this one came from this region and this one traveled over from here. And we have these like very slight variances of these Mhm. strains, but then every so often there's one that's like really like mutated to this Mhm. like much more like spreadable, contagious Or causes strain. worse disease. Yes. Yeah, causes Yes. more severe disease. It's Yes. like maybe, yeah, it just has a slightly different Sí. approach of So spreading. exactly. Lo que dice April es que se viene de muchos sitios y esas variantes son muy importantes porque además no solamente causa mayor contagio, sino también mayor enfermedad y eso es totalmente cierto. And that is exactly the point. So what we do is that if we stop the spreading, because it spreads like a virus, porque se distribuye como un virus, viene viral. De ahí es donde viene la expresión. Me hice viral en TikTok, like I got viral in TikTok. Yeah, It's so getting viral cool. Yes, the on same social thing. media. But this is not cool. This is bad. Same thing. That's But where yeah, it comes that's from. what it That's is. that's where the concept comes from. So las vacunas son muy importantes para esto. The vaccines are the main goal for this because vaccines are specifically designed to protect the virus from reproducing, number one, which is the main reason. Las vacunas son muy importantes porque previene que el virus se reproduzca, que es lo más importante. Y también las vacunas tienen tienen información allí que afecta muchas áreas del virus, no solamente las que puedes tener cuando tienes el virus. And the vaccines have other areas of the virus that are included in the vaccine that protects you from it, Mhm. that it is not necessarily just the protection that you get when you get the disease. So even if you got the disease, you should get vaccinated. Con esto lo que quiero decir que así te haya dado la enfermedad, te deberías de vacunar, porque las variantes que están llegando ahora no son las mismas que tú tuviste, simply because the variants that we have now are not the same of the one that you got. So then, and if it is, then there's other ones out there that you might get, and then they might cause a disease on you. Y si no, y si es la misma que está ahorita, la que te dio a ti, porque te acaba de dar el virus ayer, hay otras variantes que están allá que también te pueden afectar y que teniendo un problema de autoinmunidad, la cosa se pone más complicada. And having an autoimmune disease, things are more complicated because Mhm. what it is that you have a problem with your immune disease, with your immune system that is just going cuckoo and is attacking yourself, porque el sistema inmune se te vuelve loco y te ataca a ti mismo. Entonces, cuando tienes un virus como este que es tan odioso, el sistema inmune se vuelve loco tratando de matarlo. The immune system, whenever you get COVID, it goes ballistic trying to kill it. So Mhm. if you add the craziness of your immune system because of your autoimmune disease plus COVID, that is not a good combination. Porque si tú unes el problema, la locura que tiene tu cuerpo con tu enfermedad inmune y además la locura que comienza cuando tienes este virus, la combinación no es nada buena. Y Mhm. lo único que puedes sacar son problemas más complicados. Mhm. The only thing that you're going to get is more complications. Mhm. Including there's studies that have shown that people get a syndrome like Guillain-Barré Mhm. after getting COVID. Mhm. It's not that it's an autoimmune disease, that they are now an autoimmune disease is a consequence of having the Mhm. virus. Like Mhm. personas ahora tienen Guillain-Barré Mhm. como un síndrome después de tener COVID, porque está afectando a tu sistema inmune. Entonces, si eso puede hacer un virus en cualquier persona que está sana, if this can happen in somebody that is healthy, imagine you that you have an autoimmune disease underlying, it's just bad. Sí, entonces tú que tienes una enfermedad autoinmune, no es nada bueno, es peor. Por eso yo particularmente, basada en ciencia y en la información que tengo, and that's why I particularly based on my studies and science that I learned, and I read over 250 hours that I have already on this. I'm a nerd. I know you don't have to tell me. Tengo más de 250 horas estudiando esto, así que yo sé que soy una cerebrito. No me lo tienes que decir porque yo me lo sé. Yo sé que soy cerebrito. I have found that you guys, autoimmune people, encontré que las personas que tienen autoinmunidad pueden tener consecuencias mucho peores si te da el virus. You can be in really, really bad shape if you get the virus. So the vaccine is the solution. La vacuna es la solución. Ahora,
Las personas se preocupan. Sí, pero se me va a poner peor mi enfermedad autoinmune. I'm going to get a flare up because of the vaccine. There is that thought, but the studies are not showing that. Los estudios no están mostrando eso. De hecho, prácticamente no hay nada. Practically is nothing. You might have thought, well, but it's the immune system and it's a vaccine, es el sistema inmune y es una vacuna. Entonces sí, va a pasar eso, and that is normal to think. But because most of the vaccine, and mainly the one that we have in the US, the Moderna and Pfizer have nothing to do with the regular immune system process. Estas no, la de Moderna y la de Pfizer no tienen nada que ver con el proceso normal de vacunas. La de Johnson Johnson es sí, pero tiene un proceso que es una belleza. But the one for Johnson Johnson could, but it has the process, the delivery method is just perfect and have worked for over 10 years. Yes. So we have nothing to worry in terms of autoimmune diseases. Now, o sea que no se deben preocupar si tienes una enfermedad autoinmune, si te van a poner la de Pfizer, la de Moderna o la de Johnson Johnson. Ahora, tú eres el que decide, tú eres la que decide, tú y tu médico. Tú vas a tu médico, que el médico te explique cuáles son las posibilidades, las ventajas y las desventajas, y tú decides. You and your doctor, I'm the only one deciding, right? You go to the doctor and the doctor tells you these are the benefits and these are the potential risks. You then make the decision. Right. And the decision have consequences, which either way, if you take the vaccine or not, y las decisiones tienen consecuencias, sea que tengas, tomes o no tomes la vacuna. Porque si tomas la vacuna, puede ser que tengas algunas complicaciones y entonces tienes que lidiar con eso. Because if you take the vaccine, you might have some complications and then you have to deal with that. But if you don't take the vaccine, you need to take care of yourself, porque si no tomas la vacuna, entonces tú te tienes que cuidar, porque si no te llega y las consecuencias pueden ser muy malas, because you can get the disease and be really bad. Plus, you can spread it, además de que la puedes continuar la dispersión de la vacuna, que es de la enfermedad, que es lo que estamos buscando parar. Entonces, allí es donde entra tu decisión. Then is when you have to make a decision that is thought through. Right. And so there's a couple of considerations with autoimmune diseases, like you mentioned. So one, a lot of people talk about the side effects of like just allergic reactions to things as a concern, which happens anyway with regular autoimmune medication. So that's one concern that you just want to weigh the pros and cons and talk about how to treat the allergic response ahead of time, or how to prepare as you do during the vaccination process, right? But also another thing is, if you're on a disease modifying medication, talking to your doctor about that, about the timing of getting the vaccine. So personally, I had to wait. I got, as a public health worker, I can qualify, maybe about a month ago, I qualified here in Southern California, but I had to wait because I'm on an annual disease modifying drug. So I had to wait for several months before, for the medication to kind of wear down a little, so that my B cells could come back to a certain point, so that I can actually fight and be able to respond to the vaccine. So I had to wait until just a few weeks ago. But so just depending on the stage of your medication and then allergic reactions. Just wanted to mention that discussion. Just talking about what I'm going to start in Spanish, sorry. Solo para comentar lo que decía April, a veces las personas se hacen preguntas de la anafilaxia o las alergias severas y el uso de medicamentos que son DMRs o modificadores del no sé cómo se dice en español, los medicamentos que se toman para o que se ponen o que se hacen en infusión para enfermedades autoinmunes. Porque puede ser que el medicamento esté en niveles muy altos y entonces no dejen a tu sistema inmune que pueda aprender de la vacuna. What the thing is that your immune system is like, I always put this as an example, and it might be annoying, but it's the only way that I know how to explain it. It's like your army that is defending you. Tu sistema inmune es como tu ejército que te está defendiendo. Y siempre pongo este ejemplo, puede ser fastidioso, pero así creo que lo puedo explicar. De manera que si el sistema inmune está ocupado trabajando con el medicamento DMR, if your immune system is busy taking care of the DMR medication and doing what the medication is supposed to be doing for you, they would not have time to deal with the vaccine. Ellas están ocupadas y no pueden escuchar ni hacer lo que la vacuna les dice que haga. Entonces puedes tener allí una recepción de la información de la vacuna menor. So that might cause that you don't have as much coverage with this vaccine. It's thought, all this
thought, it's not studies, esto no se ha comprobado todavía, solo se piensa, than if you are not in a DMR, or if the DMR is being given longer time than other people that might have it more recently. O sea, que si te dieron el medicamento hace poquito o si te lo dieron hace mucho. Entonces, este es el momento que tú pienses cuándo lo vas a tomar. This is when you decide when you're going to take it. Let's say that you're going to get the next dose next week and you are eligible to take the vaccine, take it. And tell the doctor, can we just postpone it for a little bit, please? Sí. Y si, por ejemplo, te toca la semana que viene ponerte tu medicamento, y ya puedes ponerte la vacuna, ponte la vacuna y dile a tu doctor, mira, vamos a esperar un poquito porque quiero que la vacuna me haga el efecto y después me pones mi medicamento. And then you get your medication, because you need to put in a balance what is more important for you right now. Tienes que poner en una balanza qué es lo más importante para ti. Y honestamente, yo creo que debe ser el virus, porque el virus te puede matar. La enfermedad autoinmune es fastidiosa y te molesta y lo vas a tener para mucho tiempo. The virus can kill you. The autoimmune disease is bothersome. It affects you. It's really bad consequences, but it's not literally going to kill you like the virus will. No te va a matar en este momento como el virus te va a matar. Entonces tienes que establecer prioridades. But you decide that with your doctor. Yeah. Because I'm nobody to tell you what to do. That is what theoretically we think. Eso es lo que en teoría pensamos. Y es lo que se recomienda. And that is the recommendations for the CDC and all these entities that are giving these recommendations. But every person is different. Pero cada persona es diferente. El CDC y los doctores y todo el mundo puede hacer lo que quiera. Pero cada persona es diferente. No porque tú tengas lo mismo que tengo yo, somos iguales, porque sencillamente somos muy diferentes. Las dos hablamos dos idiomas, pero eso no significa que seamos iguales. We both speak two languages, but that doesn't mean that we're the same. So whatever works for you doesn't work for me, and the other way around. So the communication, the direct communication, the planning and organizing with your physician, la comunicación directa y la organización con tu doctor es clave, is a key player in here. So that's what you need to keep in mind. Now, when you talk about anaphylaxis, that is something that I would like to touch really quickly, because it is very important and it's something that a lot of people are afraid of. Cuando hablamos de las reacciones anafilácticas o las reacciones alérgicas severas, es algo que me gustaría mucho hablar porque las personas están muy asustadas y es algo que es importante. Entonces, las reacciones alérgicas anafilácticas pueden pasar en cualquier momento. Anybody can have an anaphylactic reaction anytime to something that you didn't know. Because if you knew, you wouldn't done it. Porque si sabías, no te la ibas a poner. Pero como no sabes, no tienes idea. There's no way to know. La única manera de saber es cuando te la pones. The only way to know is when you get it. That's why every vaccinator in the US back protocol, por eso es que todas las personas que hacemos, que vacunamos a las personas por protocolo, por reglas de este proceso de vacunación, tenemos que tener medicamentos de rescate. We must have rescue medication. And also be trained on CPR and know what to do in these situations. Y también nos entrenamos en resucitación cardiopulmonar o cuando hacemos CPR. Y tenemos que saber qué hacer en casos de emergencia. De hecho, el protocolo dice que debes tener suficientes para 4 dosis. The protocol says that you should have 4 doses just in case you have more than one person or one person that has a really bad reaction. But I always have 4. I will have 8 because I'm just like that. Yo siempre tengo 8 porque yo siempre estoy pendiente. Porque una persona puede usar 4 dosis hasta que llegue la ambulancia, because you don't know if the person that has the reaction, you need 4 doses. But I'm going to tell you this. Personally speaking, I had 2 patients with anaphylactic reactions in all my 14 years vaccinating. Yo he tenido 2 personas que han tenido reacción anafiláctica en los 12, 14 años que tengo vacunando. Las 2 personas necesitaron una sola dosis, llamé a la ambulancia, uno fue a la emergencia y el otro dijo, no, yo estoy bien, ¿para qué voy a ir? 2 of them, I gave them 1 dose only. I called the ambulance for both of them. One of them, because that's the protocol, one of them said, I'm not going to go to the ER, I'm fine. The other one went just to be checked, and then they called me and they said, I'm fine, nobody's paying attention to me, I'm here, I'm going to go home. De hecho, me llamaron y me dijeron, la persona que fue a la emergencia me dijo, no me están poniendo atención aquí, todo está bien, me voy para mi casa, porque aquí no hay nada que hacer. The treatment that we have, el medicamento que tenemos en el momento de la vacunación, cuando se presenta la reacción alérgica, y te estoy hablando de que todos, and these tools that we have for everybody, if it's a nurse, the one that is vaccinating, if it's a doctor, if the one is vaccinated, if it's a pharmacist, si es un enfermero, un doctor, un farmacéutico o un bombero, because now
bomberos ahora también lo están haciendo, or firefighters are also getting into this, so we vaccinate more people. We know what to do. We're trained for that. We have 40 hours of training. Tenemos 40 horas de entrenamiento. Y somos trabajadores de la salud y lo sabemos hacer, and we are a healthcare provider and we know how to do it. In my case, I am anaphylactically allergic to penicillin. Yo tengo alergia anafiláctica a la penicilina, que se me trancó la garganta y no podía hablar, no podía respirar. Por suerte, mi novio, el que me dio la inyección de la penicilina, era médico y supo qué hacer. I got an anaphylactic reaction to penicillin, and my boyfriend then was the one that gave me the shot with penicillin, and he was there with me, and he knew what to do. So I know what an anaphylactic reaction is, how scary it is. O sea, que yo sé que es complicado y que terrible. ¿Cómo se dice? Es terrífico. O sea, me asustó muchísimo. Me paniqué. Honestamente me paniqué. I got into panic. Yeah. But I was out of it really quickly when he gave me my dose. Cuando me dio el medicamento, I was fine. And I counted. And I was 20 years old. Esto era cuando tenía 20 años. Y la hice. Aquí estoy. And 30 years later, I'm here. So it is said in healthcare, it is very easy to treat anaphylaxis. Se dice en salud. Es muy fácil de tratar una anafilaxia o una alergia severa. Es muy complicado tratar COVID. It's very complicated to treat COVID. So if you get it in a again, risk benefit scale, that's what you want to do. That's why, por eso es que decimos que en salud, que es muy difícil tratar COVID, pero es muy fácil tratar anafilaxia. Entonces ahí es donde bajen los riesgos-beneficios, qué es lo mejor y qué es lo que más me conviene. Pero la decisión es tuya. But the decision is yours. You are the one that pick what to do. Can you tell us about the process? You mentioned a 4-dose procedure. Is that for the allergic reaction? Yes, of course. Ella me está preguntando de cuál es el procedimiento o el protocolo cuando tienes una reacción alérgica. En lo que determinas que la persona tiene la reacción alérgica, porque lo primero que hacen es, the first thing that you see them doing is, I can't breathe. That's the international language sign. Eso es internacional, en cualquier idioma lo hacemos. Tú estás entrenado para monitorearlos. You are trained to monitor people. That's why you have to wait 15 to 20 minutes there. Por eso es que tienes que esperar 15 a 20 minutos en el caso de que te pase. Aunque el 99% de las reacciones, but 99% of the reactions occur within 5 minutes. Pasan en los primeros 5 minutos. O sea que después de los 5 minutos, en teoría estás bien, pero por si acaso, quédate 10 más. In theory, after 5 minutes, if you didn't get it, you're fine. But just in case, stay 10 more, just in case. So the protocol says that if you have somebody with that reaction, you need to have epinephrine, the injection, and give it to the patient 1 dose immediately, 0.4 micrograms. So la dosis es, le das una dosis de epinefrina, 0.4 microgramos, le inyectas en la pierna, in your leg, over clothes. You don't have time to undress people. You just stab them, just like that, sobre la ropa. Ni siquiera los tienes que desvestir porque entonces no tienes tiempo para eso. Y si en 5 minutos la persona no reacciona, and if in 5 minutes after that dose, people are not better and are still having symptoms, you need to give the second dose. Tienes que dar una segunda dosis. Sin embargo, antes de dar la primera dosis, before you give the first dose, you tell somebody around you, siempre tienes a alguien contigo, le dices, llama al 911, call 911, before the dose. So when they answers, de manera que cuando ellos contestes te van a preguntar, ¿le pusiste epinefrina? So when they answer the phone and they say, did you get epinephrine? The person that is talking to them, la persona que está hablando con ellos, le puede decir, se la acaban de dar. Yes, they just gave it to them. So everything goes parallel. So if after 5 minutes that you get that dose, you are still not better and the ambulance is not there, o sea, si después de 5 minutos de la primera dosis todavía no estás respirando y la ambulancia no ha llegado, yo te voy a poner una segunda dosis. The healthcare provider or the vaccinator is going to give you a second dose and wait 5 more minutes, same thing. Y después espera 5 minutos. Y si no te mejoras ni ha llegado la ambulancia, que tú estás ya ese momento, pero entonces, ¿qué pasó, ambulancia? ¿Dónde estás? Pones una tercera dosis. Because I'm not saying that it's going to happen, but you're like, come on, ambulance, get here because I have an emergency. You can get a third dose. Nobody have used that many. Nobody. Nadie ha utilizado tantas. Yo solamente he utilizado una dosis con mis 2 pacientes, así que no hay mayor preocupación. Y los paramédicos saben qué hacer. And then the paramedics, EMS, know what to do and they would take care of you. Y te llevan al hospital para que te chequen por si acaso. And they take you to the ER just in case to check you out. But most of the time they're like, okay, you're good. Everything is good. Well, go home. Pero la mayoría de las veces es, bueno, estás bien, no te pasa nada. Vete para tu casa. Estás bien.
So that's the protocol. And we all, every single person that does vaccinations absolutely understands this process and knows how to do it. Cada persona que es vacunador sabe este proceso y sabe cómo hacerlo en Estados Unidos, at least in the US. I haven't practiced in other countries in 20 years, so I don't really know. Yo no sé cómo se hace en otros países porque no he estado en esos países ejerciendo en 20 años, así que no sé. Sin embargo, quiero decirles que es un protocolo internacional, but it is an international protocol. So most people do it, most countries do it the same way. One more thing I wanted to say about this, quería decir una cosa más sobre esto, y es que cuando tú te vas a vacunar en centros de vacunación, when you're going to a POD or place of dispensation of these vaccines, you should say, hey, I had history of anaphylaxis in case that you are scared. Tú puedes decir que tienes historia de anafilaxis como tengo yo, que ya me dio una vez, en el caso que tengas miedo, y entonces ellos te van a poner en una línea que es especial. So then you're going to assign you to a line that is special. That line is wider, it has more space. Esa línea es más ancha, tiene más espacio, y siempre tienen un médico allí. And they also always have a doctor or a PA there. So if something happened, de manera que si algo pasa, ahí tienes una persona contigo inmediatamente. Y si algo pasa, boom, el médico o el PA te atiende inmediatamente. Además, está más cerca de la ambulancia and also is closer to the ambulance and the EMTs and it's easier for them to take you out, de manera que sea más fácil de llevarte. Eso es si estás en tu carro o si estás manejando. And that happens either if you're in a car and they vaccinate you through the window, cuando te vacunan por la ventanita, o si estás caminando y te llevan así. Entonces, no te preocupes que nada malo te va a pasar si te da una reacción anafiláctica, porque todos están entrenados para atenderte. Do not worry about getting an anaphylactic reactions because we are trained and they will take, oh my gosh, that is the cutest dog in the whole world. Hi, baby. Mi hijo. Ah, qué bello ese perro, me lo como de besos. Se llama Wellington. Come here. Wellington. Wellington. Yo me muero por los perritos. Come Yo here. tengo dos. Hi, Wellington. Hi, good boy. Oh my goodness. Oh, say hi. Oh, me lo como. I'm gonna kiss him all over. You're a baby. So pretty. We look alike, yes? You look exactly like each other. My dogs are in the door of my office. They're like, what are you talking about, mom? Where are your babies? Mis perritas están afuera como, ¿qué te pasa, mamá? Yo soy tu bebé, no este. So my point at the end, mi punto al final es que no se preocupen por reacciones anafilácticas porque los vamos a atender. Don't worry about anaphylactic reactions. Let us worry for you because we're here for you. That's why healthcare providers are trained for you. Nosotros somos los que estamos a cargo y tranquilo que nosotros te cuidamos. Thank you. So now let's get into some like question and answers. Some of the main concerns that we've heard. Sure. Yeah. Yeah. Well, my Spanish is gone. Se fue. Todo mi español se fue. I got plenty for you. Tengo suficiente para las dos. Porque hablo mucho, because I do talk a lot. Las primeras, lo más común es, la vacuna me va a dar un flare-up. La vacuna me va a hacer que tenga un ataque de mi enfermedad. The vaccine, the first one or the most popular one is the vaccine is going to give me a flare-up. I don't want that. And nobody does. But there is no clinical serious studies that are showing that many. Maybe one or two cases that people are saying that happened, but it might be related to something else that doesn't necessarily have to do with the vaccine. No hay ningún estudio que diga que esto ha pasado. No hay nada serio que lo diga. Puede que haya uno que otro caso por allí que estén hablando de que porque me puse la vacuna se me puso peor la enfermedad. Pero puede ser que sea algo que sea totalmente diferente y que haya pasado cerca del momento que te pusiste la vacuna y sea la justificación. Por eso la responsabilidad de la persona que tiene un efecto como este, that's why if you get a flare-up, hopefully you won't, you report it. So they do the investigation that is necessary and then they decide if it's going to be the vaccine or not. Y de manera que tú lo tienes que reportar, esperemos que no te dé nada, pero si te da, tienes que reportarlo a tu médico y a sitios donde se reportan como el VAERS, VAERS, que es un sitio donde puedes reportar los efectos secundarios de una vacuna, efectos adversos de una vacuna. You can go to VAERS, this VAERS, which is Vaccine Adverse Effects Report System, okay. And there anybody can report there. Cualquier persona puede reportar allí. Eso sí, tiene que ser en serio. But I have to clarify, you have to be serious about this. Because if you are making a claim that is not true, porque si dices algo que no es cierto, y como ellos van a investigar todo, puedes terminar en la cárcel.
it could get you to jail if you just make it stuff up. Wow. Because it's a federal crime. Yes, it is considered not only not just a misdemeanor. It could be prosecuted. So let's say that you have something and you don't know, de manera que si te da algo y no sabes, repórtalo y que ellos se encarguen de estudiarlo. Ellos te van a preguntar de todo. They're going to ask you for everything. So it's not that you just and look away. It's not, no es que vas a echar un chisme y te vas corriendo. No es así. Es un sistema muy serio y muy profesional. De manera que podamos crearlo y confiar en eso. So it is very serious. It's not that you're just going to go gossip it and run away. Nobody's going to see you. That's not the case, because they are very serious and very professional. So if the stuff that really happens is true, then they're going to tell us, hey, if this is your situation, this might happen. De manera de que si lo que te pasó a ti, después que ellos lo estudian y lo investigan, es en serio y es probable que pase otra vez, ellos pueden advertirte, si este es tu caso, si este es lo que te pasa a ti, tienes que estar pendiente de esto o aquello. Pero es investigado de una manera súper, súper, súper delicada. It's very, 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 very well researched. And it's not just saying, well, the other day, my cousin that lives across the street from somebody told me that they had a reaction, so that's what it is. No, they don't do that. No es que tú le vas a decir que el primo, el cuñado, el vecino, el amigo tuyo tuvo una reacción y nada, lo van a poner ahí. No funciona así. Es algo muy serio. I would mention, like, when I went in, I think my sister said something very similar. When you go in for your vaccine, it's like you're nervous, right? Yes. And you feel Panicky, a little of course. strange, right? After the first vaccine, you feel strange. No me siento bien, pero estoy nerviosa. You know, it's mostly because I'm like, I'm waiting. Is something going to happen? Sí. ¿Va a pasar algo? Absolutely. Even I did that, and I've vaccinated over 1,000 people. I would say more than that. I never count them because I never thought it was important, but I vaccinated a bunch of people and I know what vaccines are, and I've studied these a lot, and I was scared. Incluso a mí me pasó, yo he vacunado más de 1,000 personas, creo yo, y sé mucho de las vacunas, igual entré en pánico. Y cuando llegó el momento, yo estaba feliz, estaba así, ajá, mi vacuna, y después hice, ¡oh! Pero ella me dijo, ¿no la quieres? When I did this on my sleep for her to inject her, ya went like, oh. And then she said, do you want it? And I'm like, yes, do it. Yo le dije, ponla, porque no quiero que el pánico me afecte. Y me la puso, perfecto. Esperé mis 15 minutos. It was all perfect. She got me my vaccine. It is on my Instagram if you want to see it. Yeah. Pictures there. I waited my 15 minutes. Caminé, moví mi bracito para que se regara la vacuna. I moved my arm so the vaccine would, spread around and not have that much pain. The first 15 minutes was a little bit panicky. Los primeros 15 minutos fueron como que nervous, right? Cuando pasaron los primeros 5 minutos, after the first 5 minutes that I knew I was safe after that, right? 99.999%, 99.999% los primeros 5 minutos ya sabes que no tienes nada. Yo estaba así, I was like, okay, counting the seconds and after that, pero después de eso, los otros 10 minutos estaba hablando con otras personas que se vacunaron. I was talking to other people that got the vaccine, and I was just hanging out and moving, walking around, so my circulation would be activated. Me estaba caminando para que mi circulación se activara y se absorbiera la vacuna mejor. Y después de los 15 minutos, me fui a mi casa. After 50 minutes, I went home, and I had to drive 40 minutes. Tenía que manejar 40 minutos. Y lo que sí hice, porque todavía tenía un poquito de miedo, así que si tuve miedo yo, puedes tener miedo tú, es normal. Llamé a mi mamá. I called my mother. Not that she could do that much. No que ella podía hacer tanto, porque ella está en Barcelona, España. Yo vivo en Arizona, en Estados Unidos. Because she lives in Barcelona, Spain, and I live in the US, so she wouldn't have done that much. My husband knew. I sent him a text, so he knew I was driving, and he had the locator on my phone. Mi esposo sabía y él tenía el localizador de mi teléfono. Llámame exagerada. You can call me exaggerated. That's fine. I'm Latina and Italian, so that's normal on me. Yo soy italiana y latina, así que lo exagerado es normal. So then I started talking to my mother y empecé a hablar con mi mamá para calmarme. So I would relax. And I was driving and talking to her. Yo estaba manejando y hablando con ella, y entonces echándome los cuentos de la perrita de ella, and she was telling me about her dog and other stuff. So that excitement or stress went down, para que esa excitación, ese estrés que yo tenía bajara un poquito. Y cuando llegué a mi casa, mira, como si nada.
Lo que sí les recomiendo, when I got home, it was like nothing. Now, I would recommend that you get chicken soup. Homemade, don't get a can. El que haces en la casa, un caldito. Y lo tengas allí. Tal vez ese día no te provoque tanto. Maybe the day of the vaccination, you're not going to want it. But the next day, most likely you're going to feel like a little bit under the weather and a little bit soupy-like, and you want to be in your bed, cozy. El siguiente día, el primer día no te va a dar nada, pero el segundo día vas a querer una sopita, un caldito, un tecito, quedarte en tu cama relajada, súper cómoda, porque sí te hace sentir un poquito como que algo está pasando, pero eso es maravilloso. But that is wonderful. That means that your immune system is working. Eso significa que tu sistema inmune está trabajando y que la vacuna está haciendo su efecto. And the vaccine is doing its thing. So it's demanding all the energy from you for the immune system to get all the beta cells and the T cells and all the immune system itself together with this, and the energy is needed for that, not for you to be playing racquetball or swimming or going for a hike. Es buenísimo que te den estos síntomas de que te sientes fatigada y que no quieres hacer nada, porque eso significa que el sistema inmune está trabajando y es maravilloso porque está haciendo lo que la vacuna vino a hacer. Entonces, en vez de utilizar esa energía que tú quieres utilizar para irte a jugar fútbol o para subir la montaña o para irte a nadar, el sistema inmune lo está utilizando para dispersar la información en las células beta, en las células T, en todo el sistema inmune que necesita saber de esto. Y diles, ya me vacuné, lo otro que necesito hacer es quedarme hermosa, tranquilita. Descansar. So the next thing that you need to do after getting the vaccination is just being pretty, stay still, and let the immune system and the vaccine do their thing. Y deja que la vacuna y el sistema inmune hagan su cosa. No les quites la energía. Do not over push yourself to do stuff to take away the energy from it. Tratando de empujarte a hacer cosas que no te provocan hacer, porque estás peleando en contra de tu sistema inmune. ¿Cuál es la idea? Because you're fighting your immune system. So what's the point? Are you really wanting to get vaccinated and immunized? ¿Quieres de verdad? O sea, no entiendo si quieres que realmente tener la vacuna y ser inmune, o si le vas a decir a la vacuna, mira, ya te tomé, pero no te voy a ayudar. Or you're going to tell the vaccine, yeah, thank you, I got vaccinated, but I'm not going to help you. That doesn't make any sense. That's why people should schedule 2 light days the next 2 days, even an opportunity to call in sick at work if that is possible. Por eso las personas deberían tomarse 2 días después de la vacuna, ligerito, incluso tener la posibilidad de llamar y decir, mira, no me siento bien, y nadie te va a decir nada porque todos sabemos que cuando nos ponemos la vacuna, nos ponemos así enfermitos. And nobody's going to criticize you or complain about it because everybody knows that once you get the vaccine, you get a little bit under the weather. And if you are an employer, y si tú eres un empleador o un jefe, piensa en eso también. Just think about that because that happens to most people and we need to be compassionate. Tenemos que tener compasión y tener apoyo con esta gente. Entonces, si te llaman y te dicen, mira, estoy bien malita porque me puse la vacuna, dile, no te preocupes, relájate, quédate en tu casa y sopita de pollo. So if they call you in, just tell them, don't worry, chill, get in bed, and chicken soup. Have you heard or have you seen more of a reaction or response after the first dose or the second dose, or is it kind of, it doesn't matter, you're seeing kind of both? It would depend of how the immune system shape is, how good your immune system is in terms of your nutrition and all stuff like that. Abril me pregunta de que si hay reacciones peores con la primera o segunda dosis, y yo creo que depende de la forma, lo bueno que tengas tu sistema inmune. Si es un sistema inmune que no tiene suficientes nutrientes y en suficiente estado, pues no va a hacer mucho. Lo que pasa es que si tu sistema inmune está deprimido, muy deprimido, la reacción al principio va a ser muy baja porque se toma tiempo, está como lento. If you have a immunosuppressed situation or your immune system is not in good shape, it's going to take a little longer for your immune system to catch up with a vaccine. That's why it might take a few extra days. It's going to happen, but it's going to take longer. Va a pasar, pero va a ser más lento. Okay. Y si tú tienes un sistema inmune chévere, listo, que está fuerte y poderoso, but if you have a strong, beautiful, great immune system that is just strong, you might have a little higher reaction that day, like I did, como me pasó a mí, because my immune system was in great shape. Everything happened really quick, and the next day is when I got my side effects, my reaction. Por eso es que al día siguiente, después que me la puse, fue cuando mi sistema inmune reaccionó. Creo que tu perrito quiere salir. I think that your dog wants to go out. He's at the door. Some food or something. Okay.
He wants to eat. Quiere comer. Entonces, lo que decía es, si tienes buen estado del sistema inmune, entonces la reacción va a ser rápida. Si tu sistema inmune está un poquito más lento, un poquito más afectado, va a tardar un poco más, pero sí va a pasar. Ahora, con la segunda dosis pasa más rápido. Now, when the second dose is going to happen faster, because it's a booster, es como un refuerzo, ¿no? La segunda dosis. Y entonces el sistema inmune te dice, bueno, pero si ya me diste esto, ¿qué es esto? No entiendo. The immune system is like, hold on, you already gave me this, what are you doing? Are you cuckoo? What's happening? And then the vaccine says, I know I already gave you one dose, but this is for everybody else to understand. And just in case somebody forgot about it, specifically the IgGs, that are the ones that have longer memory, are the ones that get like reminded, and they're not available right away. They take longer time. We say that it's about maybe a month or a month and a half after when they start getting activated. El sistema inmune te dice, bueno, pero ¿para qué me das otra vacuna? Ya me la pusiste, esto es un refuerzo, ¿qué estás haciendo? Y entonces la vacuna les dice, no, yo sé que te la dije, pero estoy asegurándome que todo el mundo se enteró de la información y que las células importantes, que son en este caso las IgG, que son las que tienen memoria inmune más largas, se enteran, porque ellas no entran al juego hasta dentro de un mes y medio después que se inició la vacuna. Entonces, por si acaso se les olvidó acordarse de eso, la segunda dosis viene a reforzarte, y ahí es donde tienes la información. That's why, just in case somebody forgot or one of the cells didn't get the information, it's like a, remember people, you need to remember about this thing that could kill us, and then you get better immune response with that. Okay. Another question I hear a lot about is, what's in the vaccine, right? Is it something that's bad for me? What is this? Es cierto que la otra pregunta es, si se quiere salir, está mirando la puerta. La otra pregunta es, ¿qué tiene la vacuna y que me puede hacer daño? Es muy importante que tengamos claro que nosotros los trabajadores de la salud sabemos lo que hay ahí y no tienes nada que temerle. It's very, very important that you understand that we healthcare workers understand what is in the vaccine and you have nothing to worry. We're not expecting you to become an expert about the vaccine. No tienes que convertirte en un experto de la vacuna. Para eso estamos nosotros. That's our job. ¿Qué tiene la vacuna? La vacuna tiene un póster, un afiche que dice, se busca con la foto del virus ahí y todas las características del virus. The vaccine has a picture, that wanted poster that says, this is the virus and these are the characteristics. This is what you're looking for. So whenever the virus comes in and the immune system has that information, they're like, okay, ooh, you look like this. Hold on, let me see who you are. Oh, the characteristics, this, yeah, you have it. You have that too. Oh my God. You are the thing, we need to attack you. And because you already got the vaccine information of how to attack it, it's super fast. And because the immune system got heads up, it happens super fast. Lo que pasa es que cuando lo que tiene la vacuna dentro es el afiche que le estoy diciendo, que dice se busque las características. De manera que cuando el virus entra, el sistema inmune dice, ¡ah! Tú eres el mismo, y tienes esto, y tienes aquello, y tienes lo otro. ¡Ay, tú eres el malvado! Hay que atacarte. Y como la vacuna también le trajo información al sistema inmune para que sepa cómo atacarlo, y ya se lo aprendieron con antelación, ya lo pueden atacar más rápido. Y entonces no va a haber un desarrollo de la enfermedad como tal. Si tienes algunos síntomas, van a ser muy leves. That's why you didn't get a disease that actually develops on you. If you get any side effects, they're very, very mild. Actually, most people don't get any, and a couple of studies that I've read, not even 30% of people have a síntoma. Solamente el 30% de los 2 estudios que he leído recientemente tienen un poquito de síntomas. No es que tienes algo severo, sino que es algo que tú crees que tal vez puede ser que a lo mejor tengas el virus. It's something that maybe, perhaps, you might have the virus, but it's not like boom in your face. No es que va a ser así, me dio todo, porque la vacuna te está protegiendo. Entonces, eso es algo maravilloso también que la vacuna te ofrece. That's something wonderful that the vaccine also brings you, which is you don't get the disease. If you get the virus, you don't get to have a severe disease that has all the consequences that we talk about. O sea que si te entra el virus, no vas a tener todas esas consecuencias. Y una cosa muy importante, la vacuna no te previene que el virus entre. This is something really important to say. It's not that the vaccine prevents the virus to come into you. It's not that it gets a post-it in your forehead saying, hey, coronavirus, don't come in. No es que te pone un papelito en la frente que diga, mira, coronavirus, no entres aquí porque ya yo me vacuné. Eso no pasa.
Esa es tu responsabilidad. That's your responsibility. And that's where you keep distance, and that's why you use your mask, even though you're vaccinated. Because the vaccine and the immune system takes a while for it to catch up to get you fully immunized. Porque la vacuna y el sistema inmune necesitan tiempo para tener toda la información dispersada que tenga suficiente cobertura. Y se dice que es después del día 12 de la segunda dosis. And that is when what is thought is that after day 12 of the second dose of your vaccine is when you have been fully protected. So between the time that you got the doses until now, the new CDC guidelines is that you must be distant, you must use your mask. Por eso es que las nuevas guías o recomendaciones de la FDA y del CDC es que uses tu máscara y mantengas tu distancia por lo menos por 12 días después de la segunda dosis, porque allí te puedes contagiar y entonces la vacuna todavía no está lista para protegerte. Después de allí, ya las cosas cambian. After day 12 of the second dose, things change because you are already protected. And it's not that you're going to go to a hospital and work with COVID patients without any coverage. Y no es que te vas a ir al hospital a trabajar pacientes con COVID y no vas a tener ni siquiera máscara. No. Estamos hablando de eso. That's not the point. The point is that you can hang out with other people that are vaccinated. O sea, puedes estar en tu casa o visitar personas que se hayan puesto la vacuna de manera a salvo, porque no te va a pasar nada, because nothing is going to happen. Or if you happen to know somebody that cannot get the vaccine because they're autoimmune patients and they just got their DMR and they need to wait a little longer to get it, it is okay to go visit them, even though they're in high risk because you have been vaccinated and it's safe. Incluso puedes ir a visitar personas que no se han vacunado y que son de alto riesgo, porque ya tú tienes la cobertura completa de la vacuna, porque los puedes proteger, no vas a traer la enfermedad, la vacuna te protege de eso. Sobre todo, por ejemplo, si tienes una enfermedad autoinmune que te acaban de poner tu DMR y no puedes vacunarte, tú puedes ir a verlos, puedes ir a hablar con ellos, puedes interactuar con ellos, preferiblemente con ventanas abiertas, cuando haya ventilación. It's preferred that you have ventilation, just for a peace of mind, ¿sabes? Para que tengas algo para que estés pendiente, por si acaso. Y si ellos quieren que te pongas una máscara, póntela. And if they want you to mask up, please do it. You might know better, but the psyche is very important. Tú puedes ser que tú sepas que no le vas a dar la enfermedad porque ya te vacunaste, pero si ellos no están cómodos, pon tu máscara, porque es su derecho. Y si tú estás en el caso y entra alguien que dice se vacunó y no tengo problema, pero cuando estás acercándote a ti, tú dices, ¡ay, ponte la máscara! Póntela. Diles que se las ponga. It's same thing if you are the one that is getting somebody that is vaccinated to visit you and you're fine. And then this person comes close to you and you're like, oh, no, get a mask, please do. Diles, just tell them, get a mask because it's your right. Okay, so I think now is a good time for us to talk about why this topic is really important culturally in the Latinx community. As we mentioned, there's a huge disparity. We've actually seen here locally in la ciudad de Pasadena in California que la gente más de 70 años de edad, they qualified for the vaccine. Están, I don't know what to say, they're approved for the vaccine, pero no tenía la oportunidad de ir de hacer un registration porque la gente in Hollywood, California, they filled up the whole registration and they were rejected because they didn't meet the qualification. It's so interesting. So anyways, what we're seeing unfair, I would say. Right. So what we're seeing is a huge disparity in the people who get access to the vaccine. And we see that definitely with our Latinx Hispanic community. Yes. Well, lo voy a decir en español primero. Me dice April que está preocupada porque hay mucha desbalance entre quienes reciben la vacuna y quienes no, y sobre todo la comunidad latina está muy afectada por esto. Los números más bajos en términos generales de minorías en Estados Unidos de vacunados son los latinos. Is the minority that has the least vaccinated people is the Latinx community, and shame on us. And that's why I'm here trying to get the information out so we will get it better. Y por eso me molesta y no debería ser. Y por eso estoy aquí educando y también en mis redes y en todas partes donde estoy.
Entonces, esto es lo que pasa. This is what happened. La mayoría de los Latinx no tienen acceso al Internet. Most of the Latinx people don't have access to the Internet. And if they do, they don't know how to use it. Y si la tienen, no saben cómo usarlo. Y si son viejitos, peor. And if they're older, forget about it. They don't know what to do. So that's one of the reasons. Then there is a lot of issues with transportation because they not necessarily have the time or the ability to go at the time that they get the appointment. Porque también el transporte puede ser que no tenga manera de llegar, no tenga quien los lleve al sitio y la hora de que le dieron la cita de la vacuna. Entonces, eso también retrasa, porque los hijos le dirán, puedes un sábado a las 4 de la tarde y no hay vaccination, no tienen sitios de vacunación a esa hora. Because the kids can tell them, well, Saturday 4 p.m., and then there's no vaccination open at that time. So it is a problem for this type of issues. The other issue is that we have our cultural beliefs. La otra cosa es que tenemos nuestra mentalidad cultural, que estamos asustados, no sabemos qué es, preferimos usar remedios naturales y todo aquello. We don't know, we're scared, we don't know what it is, we would rather do natural stuff, and we think that we're not going to be one of them. Siempre pensamos, es que no me va a pasar a mí. Y si no, pregúntale a las niñas que se embarazan a los 14 años. And if not, ask girls that get pregnant at 14. They always think, it's not going to happen to me. And boom, it happened. Ellas siempre piensan, no me va a pasar y les pasa. Entonces, allí es donde tenemos que ir en términos de esta específica, este tema en específico. That's where I want to go specifically on this topic. But on top of that, is the fact that we Latinos are the ones that get sick the most. Same thing with the African American community. Y nosotros los latinos somos los que nos enfermamos más, igual que la gente negra de Estados Unidos. Y esta es la razón. Nosotros vivimos en comunidades grandes. En nuestras casas no somos nosotros solitos. Somos la mamá, el papá, la abuela, el primo, el tío, el cuñado. We don't live alone in our houses. We have mom, dad, grandma, grandpa, cousin, friend, step, whatever. And that is a problem because it's a cluster of people in one house. So if one person gets the disease, then boom, all of them get it. Por eso es un grupo muy grande de gente en una sola casa. Y si una persona recibe el virus y lo trae a la casa, pues todos se enferman. Entonces, por ahí ya tenemos una incidencia muy grande. Por ahí somos muchos los que nos enfermamos. And that just for that, we get a lot more people sick with this because of that reason. And then we work on, most of Latinos work in areas that are crowded. La mayoría de los latinos trabajamos en sitios que son apretaditos, que no hay mucho espacio y no hay mucha ventilación. Si trabajas en una cocina, es pequeñito y no hay mucha ventilación. Si trabajas en una fábrica, es pequeñito, no hay mucha ventilación. If you work in a factory, it's small and there's not that good ventilation. If you work in the kitchen, same thing. And so it is. If one of them get the disease, well, all of them get it. Si una persona llega con la enfermedad, pues todos los demás la tienen. Entonces, por eso también nos enfermamos más. Y además, desafortunadamente, y me da mucha pena decir eso, and also, unfortunately, and I'm very, very sad saying this, is that the health of Latinos in the US or Latinx are not the best. La salud de los latinos en Estados Unidos no es la mejor. Por muchas razones, porque no conocemos el sistema médico, porque no tenemos dinero para pagar el doctor o porque no tenemos aseguranza. A lot of reasons. We don't have insurance, we don't understand how the health system works, we don't have money to pay for that, o simplemente no tenemos tiempo para ir porque tenemos que trabajar, or simply we don't have time to go because we have to work, and because we're strong and perfect, then we're going to be fine. Y porque se supone que somos fuertes y tenemos que demostrar que sí podemos, no permitimos que nuestro cuerpo se enferme, pero sí pasa. Entonces allí es donde está la mayoría del problema. Y la otra cosa es la alimentación. The other thing is the nutrition, because it's not the same that the nutrition and the same products that you have here in the US versus the ones that you ate at home. Es no lo mismo lo que tienes aquí como comida en Estados Unidos que lo que tenías en tu país. No sabe igual, no tiene los mismos nutrientes, no tiene el acceso, it doesn't taste the same, it doesn't have the same nutrition, each product, and you don't have the same access. I mean, I want to eat níspero, yo quiero comer níspero, que es mi fruta favorita venezolana, no hay manera de conseguirla aquí, there's no way that you can find it here, and the nutrients from that product, y los nutrientes de ese producto, yo no los recibo, porque no está aquí. I can't get them because it's not here. So those changes
that your body is used to, aquellos cambios que pasan cuando estás acostumbrado a eso, porque has vivido en este país por mucho tiempo, because you lived in those countries for a long time, for example, then your body is adjusting, tu cuerpo se está ajustando y pasa por un proceso de debilidad o de que no está muy bien. And that's why you get a process of weakness or you're not in good shape. And then you need to do extra. Por eso tienes que hacer cosas extra y buscar la manera de reemplazarlos, porque si lo tienes por un tiempo, pero se te acaba. You have them from a little bit when you came here, but then boom, they go away. So then that balance makes you in a and that this happens to any foreigners that are living now in other places. And it doesn't mean that it's particularly for Latinos, but we are very much affected by that. No necesariamente solamente para los latinos, pero, sabes, a todos los extranjeros les pasa, pero nosotros, yo también los conozco más. Entonces, por ahí tenemos también esa desventaja. Entonces, cuando todas estas cosas se unen, when all of this gets together, it's a really, really big reason. Es mucho, son muchas razones. Entonces, allí es donde tenemos el problema. That's where we have a problem. So that's what we before anybody else, nosotros antes que cualquier otra persona deberíamos ser los primeros que nos vacunáramos. We should have the vaccination before anybody else because of the conditions that we live, because of the situation that we work, because of our weaknesses, because our culture, por donde trabajas, por donde vives, por las condiciones con que vives, por tu nutrición, por tu salud. Entonces, la razón de no vacunarse, yo no la entiendo. I just simply don't understand why you wouldn't get vaccinated. Now, if you have a question that is very specific, ask me. I'll be happy to answer you that question because if that helps you for you to get it, that will be awesome. Si tienes alguna pregunta, dímelo y con gusto te ayudo porque si yo te ayudo a que te vacunes, para mí sería maravilloso. No hay pregunta tonta. There's no dumb questions. Pregúntame, just ask. Me or anybody that you trust that has the information to help you get to where you need to be. And stop believing in the, all those conspiracy theories. Y deja de estar pensando en esas loqueras que dice la gente, que te va a salir un rabo de mono, que te va a salir otra cabeza, que te va a salir otro dedo, that you're going to have a monkey tail, or you're going to get another head, or you're going to have another finger. I'm not going to show you my butt, but I can show you my hands. I don't have any extra fingers. I can show you my neck. I don't have any other head coming out. So, and I got my second dose, I got it in January the 20th. So, and you can see it on Instagram that you see the needle in my arm and then you see me doing this because I got my second dose. So don't trust stuff that are coming from people that are not trustworthy. Right. No confíes en gente que no deberías confiar. No escuches a alguien que me mandó algo por WhatsApp. Don't listen to somebody that sends you something via WhatsApp or via Instagram or via Facebook, porque esos no son personas que saben, because si te lo mandaron por Instagram, por Facebook, por WhatsApp, esos no son serios, no sabes quién te dio eso. Pregunta a quien sabe y busca información de los expertos. Just ask who knows and look for experts to give you the information that you need to get. Right, whether it's your local county information website, the CDC, World Health Organization, these are places where the science is being published. This is the information, PubMed even, PubMed.com. So look for the source, look for the science, trust the public health experts. And just think about one thing. Don't go to the gossip. Don't click on the stuff that look bad because that is what they're trying to do. Yeah, it's not, because that's how they make money. Exactly. No confíe, no hagas clic en la computadora o en el teléfono en esas cosas que dicen, ahora se sabe que toda la gente se va a morir, porque eso es lo que ellos hacen, de eso es que viven, para eso es que lo ponen, y nada de eso es real. Escúchale a las personas que podemos ser un poquito aburridas, pero que sí sabemos. Listen to those that might be a little bit boring, but we do know, because we are the expert, porque somos los expertos. Yes, thank you. So I think this information is good today. I think this is a lot of information for our community. I talk a lot. I told you. Hablo mucho, ya te dije. This is very important information and very helpful. Thank you. And I recommend that you listen to it again. You can rewind it. You can listen to it. We're going to be on YouTube. This is going to be on our website. So you can find out more about the organization at acicommunity.org. And Marilena, could you tell us how we can reach out to you if anyone who's listening would like to get more information and get more guidance on what's going on? Of course.
Of course. April dice que lo va a poner en YouTube, en Instagram, en lo puedes ver cuantas veces quieras. Ya me siento incómodo porque ahora me siento que me van a estar analizando hasta cómo estoy de despeinada. If you're going to be checking out my hair, I'm sorry, I'm a little bit, I had a haircut. no, exactly. There you go. There you go. Yeah. But this is where you can find me. I'm everywhere in English. I am everywhere as the legal drug dealer. Me pueden conseguir en inglés en todas partes como The Legal Drug Dealer. And my podcast is called The Legal Drug Dealer. My dog hair is just flying around. The Legal Drug Dealer podcast, The Legal Drug Dealer on Facebook, The Legal Drug Dealer on YouTube. Everywhere I am as The Legal Drug Dealer in English. And estoy en Facebook, en Instagram, en YouTube, todo con The Legal Drug Dealer. En español, estoy como controlando tu propia salud. In Spanish, I am like controlando tu propia salud. Mi nombre está aquí también. My name is right here in the screen. You can read it. It's not easy to pronounce, nor easy to write. So that's why I never use my name. See, I'm smart. Yo nunca uso mi nombre porque nadie lo sabe escribir ni lo sabe pronunciar. Entonces, por eso es que no uso mi nombre. Más fácil es controlando tu propia salud. Y me consigues en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y ahora estoy en Clubhouse y también estoy con 2 clubes en Clubhouse donde vamos a hablar de temas de salud. And I'm also now in Clubhouse, that is the new app that I'm so addicted to. There I am as M. Grittani, which is, ahí estoy como M. Grittani, que es mi primer inicial de M, de Marilena, y el apellido Grittani. Y me pueden conseguir allí muy activa, siempre hablando de temas de salud. You can find me there also super active talking about health information, both English and Spanish. And my mission is educate. So I'm there doing a lot. I'm working a lot with people that are doing stuff about COVID. Estoy hablando muchísimo de cosas con COVID, pero también hablo de cosas diferentes, de cosas de salud. Por ejemplo, acabo de cuadrar una mesa con alguien para hablar de menopausia. I just talk about other stuff. So I'm having a seminar with somebody in Clubhouse that speaks about menopause. Somebody that talks about LGBTQ health issues o problemas para las personas de la comunidad LGBT. Q. Ya ni me sé las palabras, las letras en inglés. Ajá. LGBTQ. Y también hablamos, también me meto en cosas de comida porque me encanta cocinar. I also talk about food. Like today, the day that we're recording this, I'm going to have a conversation about arepas. And shame on you, April, that you haven't tried it. Vamos a tener una conversación de arepas, que es el plato típico venezolano, es Venezuelan typical dish. Y ella no las ha probado. ¿Qué es eso? Tenemos que resolver este problema. Ya te voy a mandar 25 restaurantes en San Diego donde puedes ir a comer comida venezolana para que las pruebes. So it is very interesting because when people that are not Venezuelan try them, they're like different. So we're going to be talking about those stories, how interesting that is. And so that has nothing to do with health because I am a person too, and I have my taste and I love my dogs, for example. And I'm just a person like you that happens to know a little bit about health, but is wanting to tell you. Yo soy una persona normal. A mí me gustan mis perritos, hablo de las arepas, hablo de la comunidad LGBT porque los apoyo a todos. Pero yo soy una persona como tú. Y tengo mis gustos, me gusta mi comida, me gustan mis perritos, yo quiero que sepas que soy como tú. Lo único diferente es que yo sé más de salud y estoy aquí para enseñarte. Entonces, por favor, permíteme ser parte de tu grupo de personas que te enseñan. Allow me to be part of the group of people that give you information and feel free to double check me. Ve a verificar que lo que te dije es cierto. Haz double check. What is it? Fact checking. Revisa los hechos que te di y con gusto, si cometí un error, dímelo porque yo quiero saberlo. And if I made a mistake, just let me know because I want to know. But just understand there's people out there. Entiende que hay gente allá afuera que quiere ayudarte. That just want to help you. Because we know that you don't know. Porque nosotros sabemos que tú no sabes. Y como nosotros sabemos mucho, and because we know a lot, we want to tell you. Te queremos decir. Entonces, permítenos ser parte de tu grupo íntimo. Allow us to be part of that intimate group that helps you out, que te ayuda. Thank you. Thank you so much for joining us today. Gracias, Marilena. Thank you for having me. Gracias. All right.